Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang saya hormati Kepala SMK beserta Dewan Guru, juga Dewan Guru MI Mandiri yang saya hormati, serta siswa dan siswi SMK Darussalam yang saya cintai. Marilah pada sore hari ini, sore menjelang malam ini, kita mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam rangka istighosah dan buka bersama. Demikian mungkin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, karena waktu sudah sangat singkat mendekati maghrib, saya di sini bukan berceramah, saya tidak pernah ceramah. Saya hanya mau bercerita dan berkisah. Mudah-mudahan kisah ini ada manfaatnya bagi kita semua. Amin, amin. Kalau kemarin saya sama anak SMK itu menceritakan tentang kisahnya Wali Sampun, untuk kali ini saya akan menceritakan tentang kisahnya Nabi Nuh. Mungkin Bapak Ibu guru sebagian besar sudah tahu kisahnya. Namun apabila sudah tahu, mudah-mudahan untuk lebih ingat lagi, dan apabila ada yang belum tahu, mungkin sebagai tambahan ilmu pengetahuan saja. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati rahimakumullah, mungkin ada yang tahu Pak Ali, Pak Anwar, Nabi Nuh itu siapa nama aslinya? Pak Ali dengan kitab studi. Pak Samuli, ada yang tahu nama aslinya Nabi Nuh? Ibu-ibu. Nabi Nuh itu aslinya namanya, Nabi Nuh alaihissalam itu namanya aslinya Abdul Ghaffar. Abdul Ghaffar. Ceritanya kok bisa jadi Nabi Nuh panggilannya? Ada ceritanya. Makanya saya harap sebenarnya anak-anak itu yang pas sudah hadir, karena mungkin ada sesuatu yang baru. Pada suatu hari, Abdul Ghaffar ini sebelum menjadi Nabi Nuh itu bertemu dengan seekor anjing. Anjing itu matanya 4, meripati papa. Kalau anjing meripatnya atau matanya 2 aja sudah kelihatan jelek, apalagi matanya 4, kelihatan tambah ganteng apa tambah jelek si anjing? Tambah jelek. Tambah jelek kan? Akhirnya si Abdul Ghaffar Nabi Nuh alaihissalam ini berujar di dalam hatinya, enggak kiri itu ocere, meripati papa, gitu kan? Kok dilala anjing itu bisa bicara? Ghaffar, sakjane sampean iku ngelokno gambare opo sing gawe gambar. Maksudnya apa itu? Sana sakjane ngelokno aku opo sing gawe aku. Lek sampean ngelokno aku sering ngene, misale aku wong milih, sampean pengin dadi kiri apa pengin dadi nungson, mesti aku gak pengin dadi kiri, jane. Tapi lek sampean iku ngenyek atau menghina yang membuat saya, kata anjing, berarti menghina Allah. Allah itu tidak ada kurangnya. Allah itu maha sempurna. Sejak itu sampai si Abdul Ghaffar ini sejak itu merasa sangat bersalah karena telah menghina seekor anjing. Saking merasa bersalahnya, setiap ingat peristiwa itu, yanuhu wa yabki. Yanuhu itu artinya merintih, wa yabki dan menangis. Setiap ingat peristiwa si anjing sang menegur si Abdul Ghaffar ini, yanuhu wa yabki,
berhenti dan menangis. Hingga si Abdul Ghaffar ini mendapat sebutan Nuh. Nuh artinya berhenti. Dan saya kira Noah, Ariel Noah, itu saja Nuh pasti dia berhenti pasti. Nah, setiap Allah mengangkat seorang nabi dan rasul itu dikarenakan ada kezaliman di situ. Ada kezaliman yang sangat besar di situ. Pada waktu Nabi Nuh itu diangkat menjadi nabi dan rasul, usianya Nabi Nuh waktu itu 480 tahun. Jadi Nabi Nuh diangkat menjadi nabi dan rasul usianya berapa? 480 tahun. Berapa abad itu? Hampir 5 abad ya. Jadi orang dulu itu umurnya macam-macam. Tingginya Nabi Nuh itu hampir sama Nabi Musa, tingginya 9 meter. Nabi Musa itu tingginya 9 meter, tongkatnya juga 9 meter. Kalau tongkat yang ada sekarang itu berikan, bukan tongkat yang asli 9 meter. Gitu. Pernah dengar keterangan itu, Pak Mahfud? Nah, itu semuanya ada keterangan di dalam kitab. Itu menurut Imam Ibnu Abbas seperti itu. Jadi Nabi Nuh diangkat menjadi nabi dan rasul usianya berapa? 480 tahun. Berdakwah. Jadi hingga tuntas berdakwah usianya 1000 tahun. Itu Nabi Nuh. Ada yang mengatakan setelah diangkat menjadi dan rasul itu nabi dan rasul dia berdakwah selama 300 tahun. Ada yang mengatakan demikian. Nah, apa namanya? Pada waktu itu ada seorang raja yang sangat dolim, namanya Raja Darmasil. Raja Darmasil ini masih keturunannya Nabi Adam yang kelima. Sedangkan Nabi Nuh ini keturunan Nabi Adam juga, tapi yang ke-9 kalau nggak salah. Foto keturunan Nabi Adam. Nasi Fatul ya keturunan Nabi Adam. Bu yang keberapa juta? Sama kita semuanya ini keturunan Nabi Adam. Kebetulan ini dalam nasib ini anak cucunya Qabil. Tahu kan? Qabil yang membunuh Habil saudaranya itu ternyata anak-anaknya jahat juga. Termasuk Raja Darmasil bin Qaumil bin Jid bin Qabil bin Adam. Seperti itu. Raja Darmasil ini yang menciptakan khamr pertama kali. Jadi kalau sampai tahu minuman keras di mana-mana, yang menciptakan pertama kali siapa? Raja Darmasil. Termasuk main judi. Judi itu pertama juga diciptakan oleh Darmasil itu. Jadi antara judi dan apa namanya? Minuman keras itu hampir satu paket. Di mana ada judi, itu biasanya ada minuman keras. Darmasil ini juga yang menciptakan pertama kali tenun emas, benang emas, bukan benang dari katun terus dikasih emas, enggak. Emas itu dijadikan benang terus dibuat kain. Itu Darmasil. Dan kaya-kaya, rakyatnya itu kaya-kaya Darmasil itu. Rumahnya itu besar-besar, terbuat dari marmer yang berwarna-warni. Kalau kita tahu kan marmer itu warna putih ya. Zaman dulu, zaman Darmasil itu marmernya itu berwarna-warni, saking makmurnya. Per orang rakyatnya itu, bukan Darmasilnya. Rakyatnya itu per orang punya rumah itu minimal rumahnya itu masing-masing tingginya 900 meter, lebarnya 900 meter. Kan itu besar-besar. Iya. Iya, orangnya kan besar-besar, rumahnya besar juga. Per orang itu rumahnya tingginya 900
100 meter, sampai 900 meter. Lebarnya juga 900 meter. Dan terdiri dari marmer yang dihiasi dengan mutiara. Nah, mereka semua itu adalah penyembah berhala. Jadi Darmasil dan rakyatnya itu menyembah berhala. Mereka punya 4 berhala yang besar-besar. 4 berhala yang besar. Di sekelilingnya berhala yang besar-besar ini ada berhala 1.700 berhala. Jadi Darmasil ini mengadakan kebiasaan hari raya setahun sekali. Semua rakyatnya itu dikumpulkan, terus di situ buat sesajen, mangan-mangan bareng, bukan buka bersama loh ya, bukan bukber. Jadi makan-makan setiap setahun sekali, pesta pora di situ, minum-minuman di situ, harus minum teh semua, biasanya itu. Terus laki-laki dan perempuan berzina di situ tanpa satir, tanpa tutup. Di seranjang sih bulan, bebas di situ. Saking rusaknya Raja Darmasil. Makanya Allah mengutus Nabi Nuh untuk berdakwah kepada mereka. Dan seperti saya katakan tadi, ketika Nabi Nuh berusia 480 tahun, beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dan berdakwah kurang lebih selama 300 tahun. Pada waktu setelah diangkat menjadi dan Rasul, Nabi Nuh oleh Allah diperintahkan untuk naik ke atas gunung. Nuh sampean munggah nang gunung, karena ono mati iku kabeh. Tapi gak kosong kan Nabi Nuh, karena Nabi Nuh punya mukjizat. Jadi Nabi Nuh itu mengucapkan kalimat berkata-kata dan di atas gunung itu suaranya itu menggelegar dari ufuk barat ke ufuk timur. Sedunia itu waktu itu mendengar. Sedunia mendengar, bukan hanya di daerahnya saja itu. Sehingga saking kerasnya suaranya Nabi Nuh itu, Raja Darmasil itu sampai rakyat itu pingsan. Rakyatnya juga banyak yang semaput, termasuk berhala-berhala yang dibuat itu banyak yang roboh. Penasaran, sebelum Maria semaput, penasaran rakyatnya. Coba posisi dari suaranya kok ampun. Cari sampai dapat. Kayak misalnya ini, suruh ke sini, panggil. Oh itu raja, ibu itu lu ngomong gendong ya, jadi rakyatnya gitu. Ya panggil ke sini. Sampean namanya siapa? Saya Noh. Sampean lek ke akhir utangnya tak bayar no. Lek sampean melarat tak ke dunia saya suki. Lek sampean edan tak laras no. Piye sampean? Kurang kena apa dari Darmasil. Nabi Nuh karena sudah diangkat menjadi Nabi Rasul, tetap angkat saya adalah utusan Allah. Saya mengajak sampean untuk menyembah Allah, meninggalkan berhala. Tambah waktu raja. Singkat cerita karena waktunya habis. Nabi Nuh itu selama 300 tahun, ya, selama 300 tahun berdakwah itu tiap hari itu ketika lewat di kaumnya itu dibentungi kalau tongkat, dilempari batu sampai semaput, tiap hari semaput. Ketika Nabi Nuh itu pingsan, Allah mengutus burung-burung, manuk-manuk, ya, dikelilingi pas kalau sama sayapnya itu ya. Itu pengobatan dari Allah lewat burung itu hingga sembuh lagi, bangun lagi, dibendungi mana semaput, mana tepung, mana itu tiap hari. Singkat cerita. Sehingga pada suatu saat Allah memberikan ilham, wahyu kepada Nabi Nuh itu, mungkin kasihan bahwa Allah mengisyaratkan bahwa kedepannya itu siapapun dia wanita yang melahirkan anak itu tidak akan beriman kepada Allah, tidak akan ikut, tidak akan manut kepada Nabi Nuh. Tanpa kenal beri. Ya Allah, lek ngono carane, pateni kabeh. Dasar itu ya. Langsung kan selama ini sabar ya, beratus-ratus tahun sabar. Langsung seperti itu. Matikan saja. Cuma di Quran ada itu, saya enggak hafal tapi.
Oh, nek ngono jarine dawuh Gusti Allah, anae sampean. Sadurunge tak pateni iku kabeh sampean nandur kayu. Nandur kayu. Nandur kayu di daerah Basrah dekat Irak ya. Wakilah ada yang mengatakan kayu itu adalah kayu pinus, tapi kaum yang lebih asal, yang lebih sahih adalah kayu jati. Jadi sebelum mulai perahu itu untuk apa itu kayu? Ya Allah, saya suruh nandur kayu itu perahu Safinah. Terus Safinah itu apa? Mahwas Safinah. Nabi itu nggak ada perahu itu apa? Karena perahu pertama kali ya kalau nggak salah itu. Safinah itu rumah yang berjalan di atas air, yang terdiri dari kayu. Makanya saat dulu saya pakai kapal, sampai nandur di sini, nandur itu harus cara malaikat Jibril yang nuntun. Nabi untuk menanam kayu jati. Selama berapa tahun? 40 tahun. Nandur kayu itu. Kapalnya itu yang akan dibuat Nabi itu panjangnya 900 meter, lebarnya 900 meter. 1 kilo berapa meter, Pak? 1000 meter. Hampir 1 kilometer panjangnya kapalnya. Kira-kira kalau kayu membutuhkan seberapa banyak kayu? Banyak sekali. Makanya saya nandur selama 40 tahun. Sudah singkat cerita ya. Sudah wayai 3 Sudah wayai panen jati 40 tahun panen apa enggak? Jati panen ya. Kalau zaman dulu jatinya besar-besar, itu sak drim-drim itu mungkin 5 drim-drim itu besar. Terus ya Allah niki kajengnya pun ageng niki, pripun ngangkate kajeng niki? Caranya gimana? Membuat perahu yang sebegitu besar, kayunya sebegitu besar, padahal dulu nggak ada lacanya gimana? Oh, cek susah sampai no. Oh, cek susah. Engko sing katene ngembali kayune sampai niku jenenge Auj bin Unuk. Namanya Auj bin Unuk. Auj bin Unuk ini anaknya Unuk. Unuk itu wong wedok. Anaknya Nabi Adam juga, bukan siluman, bukan hantu. Unuk ini wong wedok, welek keliwatan. Welek tukang sihir. Keturunan Nabi Adam juga. Ibunya punya anak namanya Auj. Auj ini lahir tambah suwe, tambah gede, sampai besar sekali Auj ini, jadi raksasa. Tingginya itu 540 meter. Tingginya Auj sing katanya balik kayu Nabi itu 540 meter. Jodohnya lek diukur itu kiwatan juga 540 meter. Terus piye lek mangan wong raksasa sama jadi di dalam kitab itu diterangkan ketika Aus ini ingin makan kayak nang gunung tangannya itu kok segoro golek iwak sing gede setuju oleh iwak sing gede iwak ini dibebek answer ini wis mateng dipangan begitu Aus itu dan punya pengikut. Aus kan ukurannya besar kan orang takut punya tahu ketika Aus itu nang kaum itu diuyui ya banjir apa diuyui apa jadi gak berani ya Pak. Bayangkan 540 meter tingginya, lebarnya 540 meter. Terus bayangkan berapa besar. Usianya panjang Aus ini, usianya 4.500 tahun. 4.500 tahun. Itu ini ada mungkin saya pending aja ceritanya bersambung tak kapan. Cukup sekian dulu. Yang jelas Nabi Nuh itu ini nggak separuhnya cerita ini lengkapnya. Gitu. Jadi Nabi Nuh itu mendampingi Auj, mengutarakan maksudnya bahwa ingin kembali mengangkut jati itu ke tempatnya. Aku belum ngembali kayu di sana belum. Asal aku diburui. Ya buru apa sampean?
yo dulu roti, wong sok ngono gedene, roti sak gulung ae gak balik nang aku. Bisa sampe. Nabi Nuh itu hanya bawa roti 3 potong. Nek koyo bakpao iki, diguyur-guyur karo awake. Sak mon cilik emang sak gulunge aku gak ono sampe bawa roti sak mono. Wis gak apa-apa kok ono carane jare Nabi Nuh. Nabi Nuh itu ambil satu roti, potong roti itu, satu potong roti itu diporo siji, loro, kayak bisa itu ya, kayak motong ya. Iki sampai tak esa potong ini, atau akeh mangan ini masih cilik tapi mandi ya. Nabi Nuh. Sanate sampai nggak ingin lek kata mangan ini mojo kan kafir. Audio, mojo Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mojo Bismillahirrahmanirrahim. Dia mangan. Biar saja. Paham? Mana saya potong mana? Anu sebarang. Bismillah mana? Bismillahirrahmanirrahim. Sak potong lagi itu separuh nggak habis. Gitu. Makanya kita disuruh baca Bismillahirrahmanirrahim sekarang sebelum makan. Ini kisah sisanya ini lebih dari separuh. Ini nggak sepertiganya. Makanya saya sayangkan dari anak-anak nggak ada yang baca. Ya. Hah? Ada tak selesai? Selasa ada. Aduh, ini lain lagi orang. Dilanjut. Ya terserah yang nanti. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan Pak siapa Pak Anwar atau saya untuk memimpin istighosah agar nuntut wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ada lagi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. لا إله إلا الله والله أكبر ولله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من شر الجنة والناس. استغفر ربكم إنه كان غفارا. واستغفر الله الذي نستغفر 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 الله نستغفر الله الذي 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. لا حول ولا قوة إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا الله يا قدير 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 يا سميع يا بصير 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 يا مبدع يا خالق 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 يا عبيد يا نسير يا وكيل يا الله 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 يا عبيد يا
يا نسير يا وكيل يا الله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا لطيف 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 أستغفر الله الذي إنه كان غفارا أستغفر الله الذي إنه كان غفارا أستغفر الله الذي إنه كان غفارا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله يا رسول الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي تنزل وتغفر جميعها وترضى بلا غير وعلى آله وصحبه وسلم كل معلوم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبينا بها من الله وتكفينا بها جميع ما جاء وتغفرنا بها من كل السيئات وترفعنا بها من الدرجات وتغفر من أصابنا جميع من خير في الأيام وبعد الممات يا بديع 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 بديع يا 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 بديع الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا توكلنا وانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت ربنا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت ربنا فانصرنا على القوم الكافرين أرسلتكم من أيكم الذين محمدا وتقدم صالحا كثيرا على ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أرسلتكم من أيكم يخرجكم محمدا وتقدم صالحا كثيرا على ولا قوة إلا بالله العلي أرسلتكم من أيكم الذين وتقدم صالحا كثيرا على ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا للإسلام 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 بسم الله ما شاء الله لا يشكر خير الله بسم الله ما شاء الله لا يسكر سوى الله بسم الله ما شاء الله لا كان به نظيفا إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يشكر خير الله بسم الله ما شاء الله لا يسكر سوى الله بسم الله ما شاء الله لا كان به نظيفا إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يشكر خير الله بسم الله ما شاء الله لا يسكر سوى الله بسم الله ما شاء الله لا كان به نظيفا إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سألتك يا غفار عفوا توبة وفي القبر يا غفار هود من تغير سألتك يا غفار توبة وفي القبر يا غفار هود من تغير سألتك يا غفار عفوا توبة وفي القبر يا غفار هود من تغير يا جبر يا قرية الشديد ونحن وقى المسلمين ما ظلمنا والمسلمين والذين وعلى المسلمين يا جبر يا قرية الشديد ونحن وقى المسلمين ما ظلمنا والمسلمين والذين وعلى المسلمين يا جبر يا قرية الشديد ونحن وقى المسلمين ما ظلمنا والمسلمين والذين وعلى المسلمين نويت تقربا إلى الله من جميع الماشي أفضل ذكر بعد أنه قوله لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بسم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وعلى واشهد على وشيخ ربنا ظلمنا انفسنا ولا تغفر لنا وترحمنا اللهم انا نسالك الدين وعافيه الجزاء وشر الطعام وبركه الرزق وتقبل منا ورحمه منك اللهم حبنا لنا في شرائع الإيمان والآيات والرسالة ربنا اغفر لنا وتسبحنا بالإيمان ولا تزغ قلوبنا ولا تفتنا ربنا إنك رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع أبرار العزيز ربنا العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.